جنوبی پنجاب اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پنجاب حکومت نے چولستان جیپ ریلی میلے کی اجازت دے دی۔ جیپ ریلی کرونا SOPs کے مطابق منعقد کی جائے گی۔ 250 کلومیٹر کے ٹریک پر گاڑیاں فراٹے بھریں۔ اولیا کی دھرتی کے مکینوں کے لیے پینے کا صاف پانی 73 سال بعد بھی خواب۔ ملتان کے مکین زہر آلود پانی پینے پر مجبور۔ عوام کی سہولت کے لیے لگائے 100 فلٹریشن پلانٹس میں سے 50 ناکارہ۔ نواں شہر، ممتاز آباد، نیو ملتان سمیت دیگر علاقوں کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم۔ شہر اولیا کے مکینوں کی زندگیوں کو خطرہ۔ ناکارہ سیوریج لائنوں کے باعث زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ۔ واسطہ نے ملتانیوں کو خبردار کر دیا۔ 400 فٹ گہرے بور سے نکلنے والا پانی قابل استعمال ہوتا ہے۔ ایم واسطہ نے صاف پانی کے لیے مزید 2 سال انتظار کا عندیہ دے دیا۔ 1 ارب سے صاف پانی کی اسکیمیں جنوری میں شروع ہوں گی۔ رحیم جار خان میں طبی سہولیات کی جانب سے ایک اور قدم۔ 7 ارب سے شیخ زید ہسپتال سرجیکل ٹاور کی ہوگی تعمیر۔ 500 بیڈز پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی 3D ویڈیو جاری۔ ہسپتال کے فیز 2 کا PC1 منظور۔ منصوبے 3 سال میں مکمل ہوں گے۔ صحت کی سہولیات کی جانب پنجاب حکومت کا انقلابی قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ 2021 تک ہر شہری کو انصاف صحت کارڈ فراہم کرنے کا عزم۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں پناہگاہیں بنانے کی منظوری دے دی۔ DD خان ٹیچنگ اسپتال میں ایمرجنسی اور OPD بلاک بنانے کی بھی منظوری۔ چوکی والا تونسا سے N70 122 کلومیٹر طویل سڑک کی بحالی اور تعمیر کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ آلودگی پھیلانے اور خلاف ورزی پر بھٹا مالکان کو جیل بھیجا جائے گا۔ ملتان کی فضا کو آلودگی سے پاک کرنے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کے محکمہ ماحولیات کو دبنگ احکامات، زیرو ٹالرنس کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ DD خان سے تجاوزات کے خاتمے کا عزم۔ کمشنر ارشاد احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم، تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کے احکامات۔ 500 دکانداروں کو تجاوزات قائم کرنے پر نوٹسز۔ متعلقہ افسران کی کمشنر، وزیر مملکت زرتاج گل اور دیگر کو بریفنگ۔ نیشنل بینک جہانیہ برانچ میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا معاملہ۔ جرم ثابت ہونے پر آفیسر گریڈ 1 فاروق رضا کو 5 سال قید اور 15 ملین جرمانہ۔ آفیسر گریڈ 3 طارق محمود کو 4 سال قید اور 4 ملین جرمانے کی سزا۔ مجرموں کے خلاف 2016 میں صارفین سے فراڈ کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ PDM کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ وزیر مملکت زرتاج گل کی روحی سے گفتگو، کہا عمران خان کا PDM کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ PDM جو بھی کرے گی ناکامی ان کا مقدر ہے۔ ادھر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان اب نیب کو جواب دیں۔ فضل الرحمان نیب کیس کو حلوہ سمجھیں یا ردی، کرپشن کی ہے تو جواب دینا ہوگا۔ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کا حلقہ PP 211 کا دورہ۔ حلقے میں وفات پانے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ علاقے کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا اور شہریوں سے مسائل بارے دریافت کیا۔ 1 ارب سے زائد کی لاگت سے بننے والا جامپور کا شرقی بائی پاس تباہ۔ عدم توجہی اور بارش کے باعث بنیادیں کمزور ہونے لگیں۔ سائیڈیں بارش کا پانی بہا کر لے گیا۔ آئے روز حادثات معمول۔ شہریوں کا حکام بالا سے روڈ کی مرمت کا مطالبہ۔ ادھر میاں والی جہاز سراب والا چوک کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ 2017 میں شروع ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ روڈ خستہ حالی کے باعث کئی قیمتی جانیں نگل گیا۔ جلال پور پیروالا انتظامیہ کی غفلت۔ علی مشتاق سٹیڈیم زبوحالی کا شکار۔ سٹیڈیم 14 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ قیمتی سامان چوروں کی نظر ہو گیا۔ سہولیات نہ ہونے سے نوجوانوں کو کھیل کی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ ملتان میں UC 43 کے علاقہ مکین واسطہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ 3 سال سے سیوریج کے پانی کے باعث علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مکینوں نے واسطہ کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگائے۔ کہاں سیوریج کا گندا پانی گھروں کی بنیادوں میں جانے لگا۔ مہلک بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ واسطہ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ رحیم جار خان عباسیہ نہر کا پل کھنڈراف میں تبدیل۔
पुल की हिफाजती दीवार गिरने से हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। उधर विहाड़ी नादिर चौक की गलियां टूट-फूट का शिकार। जा बजा घड़े पड़ने से कीमती गाड़ियां खटारा बन गई। मकीनों का इंतजामिया से तामीर नो का मुतालबा। कानपुर में सीवेज के नाकिस इंतजाम, ताफुन फैलने से शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। दुनियापुर वार्ड 7 और 8 में 3 माह कबल डाली गई सीवेज लाइनें बंद। लेवल ठीक न होने की वजह से सीवेज लाइनें तबाह हो गईं। गंदा पानी खड़ा होने से शहरियों का मुश्किलात का सामना। उधर लियाकतपुर सिंधा में सीवेज सिस्टम नाकारा, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। 12 शिकायत के बावजूद इंतजामिया की बेहिसी पर शहरी शिकवा कुना। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। कोट अद्दू शहर की नहर गंदे नाले में तब्दील। जानवरों की आलाइशों और गंदगी के ढेर लग गए। बदबू और ताफुन ने रिहायशियों का जीना मुहाल कर दिया। प्राइवेट अस्पतालों का तिब्बी फुसला भी नहर में फेंका जाने लगा। महकमा नहार ने कहा कि भल सफाई के लिए टीमें सर्वे कर रही हैं। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के साथ सौतेलियों वाला सलूक। महकमा तालीम 1000 स्कूल्स में लाइब्रेरियां बनाने का वादा वफा न कर सका। पंजाब के 17 अजला में स्कूल्स लाइब्रेरियां बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। लाइब्रेरियों के लिए नए कमरे बनाए जाएंगे। लाइब्रेरीज के लिए मुतल्लिका अथॉरिटीज को हिदायत जारी। इंतजामी नाअहली या वजह कुछ और। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान अरसा दराज से माली मसाइल का शिकार है। वसाइल होने के बावजूद मुतअद्दिद पार्क्स की कैंटीन के ठेके न दिए जा सके। कैंटीन और बिलबोर्ड्स का रेवेन्यू ही आमदनी का असल जरिया है। ठेके के लिए ठोस हिकमत अमली न होने के बायस महकमा खसारे में जाने लगा। सर्दी में इजाफा होते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज। सादिकाबाद की खवातीन का चूल्हे और तवा उठाकर अनोखा एहतजाज। महकमा सुई गैस अमले के खिलाफ नारेबाजी। सुई गैस हुकाम से सुई गैस लोड शेडिंग को कंट्रोल करने का मुतालिबा। सरगोदा में मेला मंडी ग्राउंड की सुनी गई। वीरान ग्राउंड की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू। रोही न्यूज की खबर पर इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। 50 लाख के फंड से वॉकिंग ट्रैक, प्लांटेशन, पार्किंग समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। खानेवाल में थाना सिटी पर 15 साला हाफिज़े कुरान को नाजायज हिरासत में रखने का इल्जाम। बच्चे के वर्सा और अहले इलाका का एहतजाजी मुजाहरा। वालिद का कहना है कि हाफिज अदनान को पुलिस ने गुज़श्ता रात दुकान से उठाया। पुलिस रिहाई के लिए मुबैना रिश्वत मांग रही है। एसएचओ थाना सिटी का कहना था बच्चे को डकैती के शुबा में गिरफ्तार किया। मुद्दई की शिनाख्त के बाद पता चलेगा मुलजिम है या नहीं। गरीब अफराद की माली इमदाद के लिए हुकूमत का एक और अहसन इकदाम। मुस्तहिक बेवा खवातीन की माली इमदाद के लिए एहसास सरपरस्त प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला। मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। नादरा से मुस्तहिक बेवा खवातीन का डाटा तलब। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर शाहिद लतीफ का दौरा रहीम जार खान। बायो सेफ्टी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। सीओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा और एमएस डॉक्टर आगा तौहीद भी हमरा थे। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी गई। सब्जियों की पेवंदकारी का पहला तजर्बा अज़हर यूनिवर्सिटी मुल्तान में सब्जियों के पौधों की पेवंदकारी शुरू। माहिरीन डॉक्टर नजर फरीद ने कहा कि सब्जियों की पेवंदकारी का मुल्क में पहला तजर्बा कर रहे हैं। सब्जियां ज्यादा अरसे तक पैदावार दे सकेंगी। आवाम की खिदमत के लिए मुल्तान नादरा ऑफिस अली आर्केड अब 24 घंटे खुला रहेगा। शहरी 21 दिसंबर से शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। शहरियों ने नादरा के इस इक़दाम को खूब सराहा। चौक आजम के साल से दरपेश सीवरेज मसाइल का होगा खात्मा। 1 करोड़ मालियत से खरीदी गई मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया गया। एमपीए लाला ताहिर रंधावा समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। हासिलपुर बार की जानिब से वकला की फलाह के लिए अहसन इक़दाम। वकला वेलफेयर ट्रस्ट कायम करने की मंजूरी। पेशकर्दा करारदाद सदर बार की जानिब से मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। मुस्तहिक बीमार वकला को 50,000 की इमदाद दी जाएगी। फौत होने वाले वकील के अहले खाना की 1 लाख से माली इमदाद की जाएगी।
रेस्क्यू की बेजबान जानवर से मसीहाई खानपुर रेलवे कॉलोनी में पुराने कुएं में गिरी बिल्ली को जिंदा निकाल लिया। बिल्ली को बाहिफाजत निकालने पर रेस्क्यू एहलकारों को खराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ का एजाज एमडी के टेस्ट में कासिम इफ्तिखार की तीसरी पोजीशन। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने का अज़्म। कहा कि 8 से 10 घंटे पढ़ता हूं। मेरी पोजीशन मेरे शहर के लिए अच्छी बात है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? यजमान के एमए इंग्लिश पास नौजवान ने चाय का स्टॉल लगा लिया। गुलाम दस्तगीर ने कहा कि चाय बेचकर आमदन से घर का चूल्हा जलता है। बेहतर रोजगार की फराहमी के लिए अरबाब इख्तियार से नौकरी की अपील। कोट मिठन के रिहायशी मोहम्मद सैफ का 3 साला बच्चा बीमारी में मुब्तला। जिस्म का निचला हिस्सा इंतहाई मखदूश। वालिद मोहम्मद सैफ का कहना था, मेरा बेटा बचपन से ही पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। मुकामी एमएनए और मुखय्यर हजरात से अपील है, मेरे बच्चे का इलाज करवाया जाए। ये मेरा बच्चा है। एमपीए साहब को भी कह रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर साहब को भी कह रहा हूँ, जितना भाई है उन भाई सब भाइयों को कह रहा हूँ, जो इमदाद हो सके मेरी करे। मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे बच्चे का इलाज करवा दें। चौक-आज़म के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खुशखबरी। गवर्नमेंट कॉलेज चौक-आज़म लैया में बीएस क्लासेस का आगाज। एमपीए ताहिर अंधावा और डायरेक्टर कॉलेजेस ने क्लासेस का इफ्तिताह किया। केरोड़ पक्का में खानदानी मनसूबाबंदी और इस्लाम के मौजू पर सेमिनार। मुतल्लिका हुक्काम और सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शुरका ने खानदानी मनसूबाबंदी के फायदों और मुतअद्दिद पहलुओं पर रोशनी डाली। चौथी रेशम दलान मुल्तान कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक समेत अदबी और अहम शख्सियात की शिरकत। मियां वाली को मुल्तान की रवायती सराय की अजरक के तोहफे से नवाजा गया।